سلام، خوش اومدی به بازی شرلوک هولمز The Evil Daughter پارت دوم. میریم برای ادامه بازی. تا اونجایی که من یادمه این پسری که شرلوک هولمز پیداش کرد گفت برو یا رو تحقیق کن، تو خونه رفتیم دزدکی و یه سری اطلاعات پیدا کردیم و الان باید بریم پیش شرلوک که اطلاعات بهش بدیم. Let's go. ادامه. انتخاب صفحه نودین با شماست. سختی یونفی همیشه از طریق بگیم برای قابل تغییر. خب چی گوی بخوریم اینجا خدایا. A map of London and its surroundings. Could be useful. پسر کجاست؟ چی داریم که؟ هم زده کجایی داده چی؟ What can I do for you, Mr. Holmes? What can I do for you, Mr. Holmes? چی بکنم؟ وینگر رو بوده اونجا بررسی با حتما چون کوفته ایست دیگه. اوه در مکن مدانه کش کجاست؟ آینهاش اینجاست. Wiggins did a good job. خوب انجام داده. خبا میزنیم میره اینجا. خب برای از یک نشانه خانم دیگه توسط این میگی نیست کشت شد. از خودش هم بد نیست. از جز آرشیو را جستجو کن. چی گفتم؟ خب این بهش میخورد که فناوری که نی علم پزشکی هم که فکر نکنم در معماری مؤسسه معماری بریتانیا That's not the one I need. نیست؟ موزه ساره اونم نی؟ خب پس اینه. That's not the one I need. اینه That's not the one I need. That's not the one I need. یعنی معماری نبود؟ علم اقتصادم فکر نکنم بشه هست می توش پرنده یا شناسی یه دست بذار ببینم. خب پس همون بیشتری گیاه شناسیه اینا. یک صد درخت بلود افسانه هنون های یهی دونه توتون درخته یکی این هست ها. این هم نی؟ چونی ما؟ باید سرت کنم میدم. تاریخ داخل روم تمدن میزنی دیگه هم میشه. That's not the one I need. پس فناوری این که مثلا That's not the one I need. That's not the one I need. اینو پزشکی 100% ها. That's not the one I need. اونی که میخوام نیست. اونی که That's not the one. اقتصاد روستایی سرمایه واها هیچ کدومش که نبود که. اینو پزشکی تاریخ همه هم زدیم. پس تو روزنامه است. اوکی everybody یکی میزنیم. That's not the one. چیزی نفهم. That's not the one I need. عمل زنیم رشت دو That's not. همانشه نیست That's not the one.
That's not. That's not the one. That's not the. That's not the one. That's not. ورشکستگی همسایه من تو قطع That's داره not the one I. That's not the one. That's not the one. That's not the one I need. That's not. That's not the. این که رفته بودم خیلی That's not. That's not the. دوست 87 به تحقیق شیمی زخم جراحات هنرهای رزمی سموم و زهر علائم نماد خوامیدن همهشان ها That's not the one I need. داده این باید بشه دیگه پدر سوخته مداد و نشان هنرهای رزمی جرم شناسی That's not the one I. الله اکبر خدایا نمیدونم That's not. That's not the one I. اوه هی بوده رفته این آتشه نمیدونم That's. اینه بالاخره پیدا شد نشانه خانه مارش در حال حاضر نماینده این خانواده لورد ادوارد مارش خیلی مربوطه او برای مردم فقیر وایت چپل خروار لباس های گرم رو دیگه تهیه میکنه علاوه بر این لرد مارش به خاطر ابداع برنامه تصمیم خصوصی نیز شناخته میشه که به افراد بی بضاعت کمک به فرصت دستی داشته باشن لرد مارش در خیابان مین بیریدسی در لندن زندگی میکنه خیر بوده خودشه دادا چی خودشه So this man پس could be این Lord Marsh, a lord who hangs around in a public house. Let's pay a visit to Lord Marsh. We'll pretend that we're interested in his charitable activities. عجب هوشی عجب سری پسرها Mr. Holmes, you have a visitor. Oh, just ask him to wait. I'm afraid that won't be possible. This young lady refuses to wait for anything. What? Father! Caitlin! Miss Caitlin's boarding school was flooded. Everyone was sent home. As if it could smell any mustier. My word, how is it possible that you have grown up so fast? You'll be staying. Wherever will we put you? Holmes, I'll give her my room, of course. What do you have to say, Kate? You're on a new case. A respectable lady who's being blackmailed? Or is it a love story between a prince and a suffragist? However did you guess? You will tell me, won't you, Father? شاید کمک خواستیم میگم اینطوری باید صحبت میشه بابا شاید بزنیم We'll see, if you behave. All right then. Have fun. I'll go and unpack. Will you help me, Mrs. Hudson? دورت کار لورد ماشون رو داد باش چی لورد مارش بیا تا بریم همون خونه این که اگه در پاوچه هم نیستم چرا این خام شد؟ آره رسیدم دور موزگت خام شد Holmes, about Caitlin. Yes?
She has grown up, hasn't she? Don't you think it's time to tell her? To tell her what, Watson? Well, about her father. Never. Absolutely never. Do you hear me? Holmes, you were responsible for the death of her father. You owe her the truth. She is old enough now. I would lose her. Can't you see that? She must Wow, never know, you Watson. just- Is that clear? It won't and can't happen. خاک تو سرت کنن گذاری پدرشو کشتی. Let's get inside. یه بریم دوخل در بزن. Hello. Come in, please. بفرمایید داخل. Good day, gentlemen. Welcome to my home. How may I help you? Good day to you, Lord Marsh. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. خب یه بررسی ریز می‌بینیم چشش چرا سرخه. چشمای قرمز ناخوش احوال کم خواهی ناخوش احوال فکر کنم یعنی یه خواب مرد. خب برگرد یه بک بزن. این چیه؟ گوشیه تپی پزشک. گوشیه تپی پزشکی ها؟ پزشکی شد. آره پزشکی پزشکی این چیه؟ گلدوزی عضو باشگاه شکار. عضو باشگاه شکار من شد. صورتت چیزی؟ او یس دستور پخت. دستیار شخصی لورد ماش. دستیار شخصی لورد ماش. قرص مسکن قوی. مسکن قوی مسکن قوی. اون بیماره داره یه چیزی رو پنهان میکنه. داره یه چیزی پنهان میکنه بزنه. انگشتر شاید الان ثروتمند ثروتمندی. بیماره باید داره چیزی کنه. اوکی اوکی روبن فیشر یک جوان 25 ساله است و حتی با این سن هم دکتر خوبیه. تحصیلات خوبی داره، خوش برخورد و عضو از یک باشگاه شکاره. لباسهاش نشون میده که آدم ثروتمندیه. روبن فیشر تنها یک پزشک نیست بلکه دستیار شخصی لورد مارش هم هست. لورد مارش مردی ثروتمنده که جایگاه بالایی در جامعه داره. این از لباس‌های گران قیمت و حلقه با ارزشی که دستش میکنه مشهوره. این زندگیشو وقت کمک به فقرا کرده. اون بیماره به همین خاطر با وجود اینکه داخل اتاق کاملا گرم تطبیقشه. اوکی ممکن نشدم. I hope we're not disturbing you. You are with your physician? Yes, this is Dr. Reuben Fisher. But no, please, I'm intrigued by your visit, Mr. Holmes. I'm glad to hear it. The last thing I'd wish is to upset the patient. Lord Marsh, can I just say that I admire all of your efforts in assisting the poor of London? Yes, it is a war that we must fight on our streets and now too from my home. You must surely have noticed those bags full of items, clothing and books for the unfortunate. That is inspirational. At my own humble level, I too try my best to support those in need.
I thought perhaps that I could be of some assistance. I don't see why not. I already have the valuable assistance of Dr. Fisher, who happens to be my personal physician. Forgive me, Lord Marsh. You're looking very pale. Might I offer Dr. Watson's assistance? That is kind of you, but I feel confident that I can provide Lord Marsh with the care that he requires. How long have you been like this, my lord? I'm fine, Dr. Watson. Don't fuss. It's only influenza. I'll be better in a few days. I can feel it already. In that case, why are you taking such powerful painkillers? Excuse me, what do you mean? Mr. Holmes is referring to the pills on your table. I'm sorry, but that's a medical confidentiality. It's curious. Your face seems familiar to me, Doctor. Oddly, I'm associating it with Whitechapel? Well done. You are right. I do occasionally frequent a few hostelries over there, would you believe it? Not that I am a drinker. But there, dressed as a working man, I can approach the other fellows to see if they might be interested in a special job. A special job? May I ask what you're referring to? Certainly. Since Lord Marsh began his special education program in 1889, he foresaw that such people would need an occupation of some kind. And so, with or without education, we propose these opportunities to work with Lord Marsh. It offers the less fortunate a chance to help make London a better place. That's Yes, indeed. In order to truly see, one requires vision, yes? But also insight. And Lord Marsh has believed this since he was a child. Oh, Dr. Fisher makes it all sound so romantic. Let's close this topic. Okay, everybody. Is there something else that interests you? دکتر فیشر گفت که برای دادن پیشنهاد کار به من قیمت داده بود. بیمار البته باشه آنفلان رفت داده شده تا این حال کنه برای سیکنه چیز در از این باشه. یک بار سه باز شده Lord Marsh believes that he can help all these poor people. I'm gratified by your interest in my charity. You're the first who has offered to help. A provision dealing with the paupers of Whitechapel. Whitechapel. این میز چیست؟ Last year, 3 orphans were put through medical college. Last year, 3 orphans were put through medical. Thanks to Lord Marsh and the special education program, a great many poor people will have a second chance in life. Thanks to Lord Marsh hunting with his friends. Ah, my dear comrades, Lord Collins and Lord Harrington. If it wasn't for this godforsaken English malady, I'd be with those rapscallions right now. All in due time, my lord. Oh, shit. حس کنم دکتر یه غلطی زده تو این دادی برگی لورد مارشزی این لیست شرکت کنندگان برنامه تحصیلی مخصوص در اکتبر به نظر روی داده امید بخشی میاد و خیلی منتظر شد پاتریک لیام تارت I've never heard of this man. I've never heard of this man. John Strobridge. I've seen this name before. It was on a missing persons poster. I can't quite work it out. Do you have any idea as to the number of people who might owe you their lives? Oh, don't embarrass me, Mr. Holmes. But indeed, these people have become like a family to me. That would be a fairly large family, I imagine. Yes, the list would be longer than any of your short stories. As for how large, well, Fisher is the one who keeps record. Might we take a glance at the list? I regret that is impossible. It is confidential. I stand firm upon that point, Mr. Holmes. I quite understand.
We'll most certainly send a donation towards your educational program. I shall take my leave then. I thank you both and I wish you all the very best, gentlemen. Likewise, Mr. Holmes. شیت در سال 1889 لورد مشروع کنید دادی و متاسیه دیالوگ چیه؟ لیستی از اسامی شرکت کنندگان پیدا شدن. شرکت کنندگان پاتریک تانز، توماس کولمی، جان لستری، لورد ماشین دوستان از یک پشتکشی کار هستن. چه بگیم؟ I'm intrigued by the special education program. Is there... Bags full of food. It's closed. Aid for the paupers of Lambeth Workhouse. Okay. Humanitarian aid for an orphanage. It's shut tight. I've never seen so many provisions for the poor. پشت It's closed. دو طرف هم بسته شده است. خب حالا بریم توی این اتاقیه چه شکل بریم. ناموسان یه جوری بگو بریم توی این اتاق. It appears that Lord Marsh spent a great deal of his money on aiding the poor. I'm intrigued by the special education. I'm gratified by your interest in my charity. Lord Marsh believes that he can help all these poor people. Lord Marsh even helps hospitals. It's extremely honourable to devote one's whole life to assisting the poor. Is there something else that interests you? Lord Marsh believes that he can help all these poor people. Lord Marsh. I'll give a bidding. آپارتمان 221. قبل گم شده. با کارهای خاص بعضی از حقایق رو میشه به شکلی گوناگون تغییر کرد، تفسیر کرد و ارتباط کار خاص ارتباط برنامه تصمیم مخصوص داره راست و برنامه تصمیم مخصوص بود ماش به نحوی با همه شرط است. خب
برگم شون بر My صالح archive. I can always consult with it if need. Holmes, we need to help poor Tom. بابا دیگه بازی A map of London and its... ای بابا کار خاص باش کنیم به خود دارم کار خاص به خود دارم گم شدیم زیبا دیگه فکر بزنیم فکر درون همه من از یکی از سرکر سرن خواهی تصویر بازی از این اتصال دارم باره پیدا Oh yes, baby. و چی سفریم تپ آپارتمان 221 نه چرا من My archive. I can always consult with it if needed. My analysis table. It's useful for my work. خب پس این که نوشته تو چهار شمی منظره باید منظره هارست ای بابا ای بابا خفن رسیدیم داده چی هم رسیدیم ای خدا ببینم پسر چی Mr. Holmes, do you have any news about my father? Tom, not so fast. I wanted to ask you if you remember your father mentioning anything about a special education program. An education program? No, he only talked about a special job. What's this box, Tom? Oh yeah, I just found it, Mr. Holmes. It was ever so well hidden. I've no idea why. Well done, my boy. It could prove very helpful. Oh shit, yes, جابه کلید. This oil can also be used on weapons. This oil can also be used on weapons. A ramrod to clean a rifle. A ramrod to clean a rifle. همین همون چیزی Wolfjack. Looks like a military. Tom, does your father own a rifle? A rifle? No. If he had, he would have shown it me. I'm sure that he wouldn't have shown it you. I need to find this rifle. Please, sir, find my father. تفنگی رو اینجا گذاشته یا نه مایه غلیظ This scrap of cloth was used to oil a firearm. Oh shit. Tom, does your father have any other property? No. Well, at least I don't think so. I have to take Toby. He'll take a sniff of the oil and we'll find that rifle. این پیشی توبی
خب تو میدیم یه تا Come on, بریم. Toby. It's time for you to earn your keep. سگه را پاکوتاوه زهر Watson, ما. I prefer to visit Lord Marsh. I'm worried about the condition of his health. My analysis table. It's useful for my work. I prefer to visit Lord Marsh. I'm worried about the condition of his health. بریم move marsh منزل I have لورد better things to do than roam the streets of London with Toby. تو بیا بذار سایت جاش من تو بیا نمیخوام نمیریم منزل هارسه یا پسر یه رو مگه تو جیب جا میشه دادا چی؟ اشاره این تکه پارچه برای روغم کارش یکی در خانه تام پیدا شد نشانه نظامی که روش نکشه سگی به اسم تو بعد از خانه هارس اوکی دادایی Search, Toby. Search. خب با دومش در واکه من یه خونه دیگه داره یعنی اینجا هست چیز کرده چه اینی که چقدر معلومه It's only a garden shed. Let's go on. ای بابا یعنی این جنسه باشه تو نردیم برو تو این کیل داره اینجا یه یک زیر زمین Nothing that could interest me. بیشتر Just some old things. این چیه؟ It's not here. اینجا نی این چی؟ Old things. اشهای قدیمی Ordinary storage. انبان ساده یک انبان ساده تو هم با این گیر کردم Tom's photograph. ستام Let's try to get inside. داخل بریم داخل لده چی
باز کن سعی سواد زود بالا بره وسط مسیر رو همه رو به سمت باز چیزی انتخاب چیه؟ خیلی شی 4 رو فکر کنم بخواد داره بفهم شیفت تبزه بود There's no space for this lockpick. از نفرم چجوری باز کردم خب Let's چیه compare بذار this این list to the evidence that we found earlier. مقایسه کنم This is the list of selected participants for October's special education program. According to this poster, John Strobridge is missing. دارم میخونم Let's compare them with people from Hearst documents. John Tuma. پاتریک ریچارد سی اکتبر پاتریک 3 اکتبر توماس All the people in Marsh's document are marked and dated in George Hearst's files. Oh shit. خوبی خودش چی بود؟ گوه اس ابداع اکتبر اوکی تام عزیز اگه این نامه رو میخونی به این معناست که من دیگه زنده نیستم متاسفم که همه چیز اینطور تموم شد اما چاره دیگه ای نداشتم باید اوه شیت تو پسر باهوشی هستی منم خیلی بهت افتخار میکنم امیدوارم که یک بتونی من درک کنی ببخش پسرم خیلی دوست دارم امید نشد سعی کن خوشحال باشی چون یه روزی حتی زودتر از اونی که فکر کنی برای خودت مرد میشی تو تنها نخواهی موند چون من مادرت از بهش همیشه مراقبت بهت هستی پدر News clippings on lords in the education program. Why are they here? لورد مارش با همراه دوستانش یعنی لورد هنگتون و لورد کامینز برنامه تحصیل مخصوص را پایه‌گذاری کردند. این 3 نفر با کمک به زندگی فقرا و تجزیه جامعه سعی دارند سطح جامعه را بالاتر ببرند. Oh shit. یکیش هست باش کن جورج هست اینا می خودش چی نمیشه اما اونه به تام نداده پس همین شانسی هست که زنده بود شانسی هست بارزیاسی میادم تو نومش گفته بود که آقا من
چیزی من مردم زنده نیستم اگه این نامه رو میکنم. من شدم جورج عزیز، من درکت میکنم و این موضوع واقعا ناراحت کننده است. منم مثل تو نمیتونم هیچ شغلی پیدا کنم، حتی یک شغل کوچک. فرزندانم چیزی برای خوردن ندارن. هر بار که سعی میکنم شغلی پیدا کنم کارفرماها بهم میگن که دوست ندارن افراد زخمی برایشون کار کنم. خدمت نظامی ما برای اونها هیچ ارزشی نداره. کشورمون توی جنگ از ما استفاده کرد اما حالا ما را ترک کرد. هیچ کس اهمیتی نمیده. دوست تو جک. به دستور ملکه ویکتوریا از بریتانیای کبیر ایرلند این جانب فردیناند راسل به نام رهبر ارتش بریتانیا اقدام میکنم که کشور مناطق جورج سرباشه به خاطر خدمات نظامی درآمدنش به جای می آورد. بدین من چه ارتش بدین جان رهبر رسول جانب خاطر جواب دیدن بازی وارد آمده است. او را بازنشسته اعلام می‌کند. حمله بازنشسته شدن. این چیه؟ یک جعبه تیر. دو تیر. This case must have been full of cartridges. وقتی یکی رو بکشه بعدم می‌رسه که نمی‌دیسم. این چیه؟ There was something on the stand. شیفت نمیشه؟ نقش چین بالاشان اینه براس یه رو بزنیم میشه با قبیلت خیال پردازی میشه اشیاء رو این آقای تشرف نمیشه کنیم. خب اینجا کدومی گوری شود دوست کنیم. من خیال پردازی دارم میکنم با خیال بگیر. آها اولی شیط من باید تک تکی نمیدونم. پایین نمیدونیم و این بالا بینیم. A map of Epping Forest. همین؟ Oh, There was a rifle. George Hurst took it with him. آرشیو رو دو سری جراحت سپاهان رو بسازی باش کنیم اینم که نیست. یک گم شده تمام شرکت هایی که شرکت کنم به اعتبار اسپانیا اوه شت مقاله روزونه علاقه من جورج هاست ببرنه دست مخصوص علاقه من بود ولی تنها همین
جورج هاست در مورد قرارداد که وارد اطلاعات عمل کرد. یس. آیا هارس میدونسته؟ جورج هارس در مورد افرادی که از برنامه تصمیم ناپدید شدن خبر داشته. اوه شیت. اگر جورج هاست تفنگش رو با خودش بوده پس کار خاصی که انجام میداده بدون شک با خشونت همراه بوده. خب دیگه یه بار دیگه میریم به اسپیس لیست این خودداری. مخفیانه وارد خونه مارش بشو و اطلاعات بیشتر در مورد برنامه آموزشی بیشتر شد. اسپیس میگذارم. میریم الان ای بابا My analysis table. It's useful for my work. That's not the one I need. That's not the one I... نشانه نظامه در های نشانه دستی اون یک ولف بلک نیمی از اون گرگه و نیمی از اون خرگوش. این نام است که پیش آهنگ برای روات وای پیش آهنگ و روات سامه اولین نیروی تگی چیه تگ تیرانداز ماهرت چیبرتن شناخته میشه. پیش آهنگانه لبات استغفرالله. Here it is. یه بزنیم چی کنیم کنیم چه راحت سرمازه یگانه لبات دعات لبات من میگم لبات. جورج هارس باید یک تیر اندازه حرفه‌ای از پیش آهنگ لبات بوده باشه. و من یواشه که میکنه منزل مارش. اون زن با خودم برات میبردم شوی ریدم اونو میبینیم دیگه. Holmes, what are you doing here? What are you planning? A mission of my own.
You must play the role of the conscientious doctor while I sneak inside Marsh's house. That's the only way of helping little Tom. Oh shit. ما زنده رو میگه. This is not the best way to sneak in. خب باش. نه تو Hello everybody. The window is firmly shut. وزن داره می دنیز داره من There's no space for this lockpick. 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 How can I help you? I came to visit Lord Marsh. What for? I would very much like to see Lord Marsh, if you please. Oh, you're so clumsy. Can you please not... I have to visit Lord Marsh and offer him my services. Fisher, please allow Dr. Watson to enter. Good job, Watson. چه بس شده؟ خب ما پشت شیفتی هستیم. Doctor, it appears that you were impatient to pay me another visit. Indeed. Will you allow me to examine you? A second opinion, so that the great Lord Marsh does not become the late Lord Marsh. Well, since you put it that way, very well. Shall I retire to your office, Lord Marsh? No, please, Doctor. I insist that you stay. I shall need your assistance. Will you break anything else? I'll try my best. قایم شو. کوری خلایی یا کلانه من لور عزیز برای من همه که ما میتونیم چیزهای زیادی در اداره انتظارات مردمی که زیر پا له کردیم یاد بگیریم همون مردمی که در فرق و دوست کردی که توی داخل خانهشان چه در فرق نامه ایچه طبق تخمین من تا امروز برنامه تصفیه مخصوص حدوداً 200 نفر از مردم را از مناطق فقیرنشین نجات داده و از آنها برای رشد و ترقی امپراتوری ما استفاده شده. تمام اینها به لطف دانایی و آینده لرد مارشه که سیاستمدار موفق و داناست. او کارهای زیادی در این زمینه انجام داده و از انتقالات مدنی تراشی‌های مهمگاران متوجه خود هیچ چشم بود کرده است. اوکی بفادی اینا رو من دریوت شوخ نگه لورد مارش از شما به خاطر برای تصمیم مخصوصان میدونم زندگی من کاملا تغییر کرد نمیدونستم شاید از شما تشکر کنم پس برای تو این گل رو آوردم ممنونم.
برای تشخیص رمز کارت دستگیره بچرخون و محل کسی واضحی داشت مشخص کن. Oh shit. خب باز شد. نامه من این فقرا رو تسلیم کنم. اونها برای من مثل تنفس هوای تازه هستن. ارتباط برقرار کردن با اونها برام افتخار بزرگیه. اونا خیلی باهوشن، البته نه مثل ما. شاید اونا باید لرد میموندن ما مردم عادی لرد. November 7th. This means that the meeting is planned for today. ما شاید دیگه در همه در هفته مورد کنید هفته بعد شما نشوید ایستان اینا نقش رو با هم داریم در هفته باید ببینم این نقشه که مشخص شده است. I have to finish my search of the office. I can hide here. یه پایین ها اینا رو بذارم سریع جاش. Lord Marsh is a keen hunter. I'd suggest that your current weakness is perhaps more than a simple case of influenza, Lord Marsh. Where might your companion be, Dr. Watson? Oh, he's busy poking his nose into other people's business, I'm sure. My lord, I'm sorry to interrupt, but I must remind you about your meeting. Is it already time? My apologies, Dr. Watson, but we are expected elsewhere. Might we offer you a lift? You are going out? I'm not sure that's wise in your condition. I value your opinion, but misery never rests, and I am needed. Well, do please take good care of yourself, Lord Marsh. I'll send you my diagnosis, Dr. Fisher. Thank you, Dr. Watson. Farewell. تو گیرم چرا یه گوه کار بله لورد مارش میتونه شکست هستم ماهی بابتوزی هستم بله 100% ممکنه که دعوت هنوز با دعوت بطوری نمیبندیم تصمیم رو بکنم اوکی ادامه خب اول میایم که A map of London and its surroundings. Could be useful. Holmes, come here. This is serious. Watson, what are you doing at my table? I just need to check one thing about Lord Marsh. My intuition tells me that Lord Marsh is hiding something about his disease.
His cough, in addition to his fever and his usage of strong painkillers, leads me to believe that he is seriously ill. Oh shit. Let's study it more closely. چیزی پیدا نیست که. بله من خواهم واقعا Mycobacterium. It appears that Lord Marsh is نظر میاد که seriously ill. کنشمار جدی داره. آره جدی داره. Holmes, this is no longer a laughing matter. It is just as I feared. Lord Marsh is suffering from tuberculosis. You don't say. Yes, I do say. And Holmes, he will die if he is not transferred to a sanatorium as soon as possible. And yet both Lord Marsh and Dr. Fisher are doing their best to hide this fact. How interesting. But why? Why indeed? دقیقا چرا واتسون؟ Oh, but... Oh, dear God. You don't think that Lord Marsh contracted tuberculosis while aiding the poor? How terrible. I have a commitment that I can't possibly cancel. Holmes, during my absence, please be extremely careful. This disease is highly contagious. And remember that we have women at home. oh shit. اکنون اینا هم گرفتن سلو. Thank you, Miss Alice. Until later. I'll see you soon, Caitlin. Where have you been? Our neighbour lent me a book. She is so kind. I think she likes you. I doubt that. How is your investigation going? It's going. Dracula? Yes, it's forbidden reading at my boarding school. Did you know? Well, well. لورد ماش میرسه و اگر به زودی به یک بیمارستان منتقل نشه ممکنه جونش رو از دست بده، اما چرا لورد ماش و دکتر که این موضوع رو مخفی میکنن؟ I can't wait to tell all my friends about this. It is thrilling. My analysis table. It's useful for my work. That's not the one I need. درخت درختی عجیب در رمزان که در زنگی نمی‌رشد دلیل این اسم داره مشخص کنم این حال اصلا می‌دسته این درخت وجود داره خودشه. Constance Oak is in Epping Forest. That's the place indicated on George Hurst's map. الان باید چه گل بکنم؟ Let's try to find the place from the hand-drawn map. خیلی سخته سیگما پیدا کنم. یه سرایی فکر نکنم نیست. نی
من چی می‌دونم این کجاست؟ به چی کدوم شب این؟ Here it is. Drat. I need to hurry if I want to اینجاست find out what's ریدم. going on at the forest. بریم به جنگل به سوی جنگل. That boy Wiggins, does he come here very often? He helps occasionally in some of my cases. Why do you ask? I'd like to talk to him. Talk to him? Father, back at school there are only girls to talk to, and they are so boring. I'm sure Wiggins has lots of exciting stories to tell about his life in London. It would be so romantic. لاست برخورد منطقیه. Caitlin, you know that Wiggins hasn't had the most fortunate life. That only makes him more interesting. Oh, Kate. I'll leave you alone now. به جهنم. به جنگلی شدن که در نخته کنم. خب بریم تو جنگل ببینیم چه خبره. چه خبره تونه. چه خبره تونه. اوه برگشتیم تو قبلی. Holy shit. Let's see how long you can stay alive. سنگرودی داره بهم نزدیک میشه. اوه Here you are. Oh, okay, man. Okay, everybody. You scampering little rat. Ah, بشم. I saw something. بهترین مسیر برای Run, little rabbit, run! نیستا. Holy shit. دهنت سرویس. Is that your blood in the snow? I love it! چرا خب دنبالم میذاری پدر سگ؟ میگه من چیکارت کردم؟ الان به میرسه. what the fuck. You won't get far! نه سنگم نگه پدر سوختی. مسیر مشکوک کوتاهی خورد. مسیر کم اتفاق در رفته مسیر شد. شد الان؟ بومه میشه.
گیر خورده چرا این این چی؟ This man was killed recently. The body is still warm. He was poor. Find him, boys. Find him. او پیدا میکرد. Fuck you. What the fuck? Oh fuck! توی افتاده زینا زنده بینیده ای برش بیار You're so slow. دارم میمیرم بهش نزدیکتر باشیم خیلی میزنه علفا بوته های مرداب ریزش کوه سنگ بزرگ دیدهای گارگاهی کنم گوریه داده چی؟ I like to call this the swamp of despair. دیدگاه کارگاهی کنم گوریه What the fuck? چه مسخره واه چی زنده ای نکشه نزدین گوشه میرم نزن جانی احمد اوکی everybody okay ریده داده چی ریده مسیر خودخطری انتخاب کردم ولی خب نمی‌دونم نواریه چیه این کی تموم میشه خسته شدیم این دادی دست به من نمیرسه
My God, it's Lord Harrington's body. He was killed by a shot to the forehead. Oh shit. My health is deteriorating. I need to dress my wound. چه در رو که بیاد اصلا اوزاد وخیمه. برو دیگه نگاه نکن ای خونه. خونه فکرم باید بتونم اوکی کنیم کارمونو. الان میفته بیاد چریم. The Quartermain Club. This must be Lord Marsh's cabin. This will help to dress my wound. Someone's coming, I better hide. Breathe, Lord Marsh. It's almost over. Who are you? George Hurst from the 1st Lovett Scouts, here to deliver justice. An old soldier. How ironic. Did we refuse you on our special education program? It's true, I was refused. An old wounded soldier is useless to you, but he can still be dangerous. We hunted a lot in these woods, but I didn't expect to become the prey. I have lived a grand life without any limits set by others. I will die a happy man, so you won't see me begging you festering wretch. Prepare to meet your maker. هستش. انگیزه جورج هاست قصد لورد مارش رو بکشه تا اشتباه خودش نفیک بزنیم همه کدوم الادت تو داریم زنده بوده پدرسه. خب شکارهای آقای آرتور هست همین باشه. جورج هاست رو برای درمان یک آسایشگاه روانی میفرستی از جایی که مشکلات روانی داریم مسئول جمعه که انجام دارید دونست. این امید هست که هارست درمان بشه به خصوص که پسرش هم خیلی جورج هاست رو به تیمارستان میفرستی یک روانی که پسرش هم رو به حالکرد هامیان رو شیرد دارن مورد انجام ما اینجا 3 تا گزینه داریم. یکی که میگه آقا این باید به آسایشگاه روانی تیم دیگونه خونه اسمش که با تمامی که جرمایی کرده میتونه اونه گناه کنه. این امید هست که هارس زمانشه به خصوص داداش ادامه تحت داد.
الان یه جورج هاست اگر محکوم باید بشه میدونی چون که خیلی رو کشتی چی بزنم؟ 1 2 3 من میگم ببخشیمش ببخشیمش. George, lower your rifle, please, for Tom's sake. Holmes! My, an almost worthy opponent. Tom? My Tom? If you've endangered my lad in any way, you will pay dearly. I assure you that Tom is safe in London with a well-trusted friend. And now it's time to end this. By all means. George Hurst, you have killed enough people. Your insanity ends today. Drop your gun. You may have wounded me, but I won't miss you. If I ever had you in my aim, I wouldn't have merely wounded you. Oh, the best detective in England. Detective, take a look here. This is how you became sick, Lord Marsh. The beheading of your victims who were suffering from tuberculosis was what infected you. Poetic justice. I was wrong. The best detective in England. Enough! You'll die here, Lord Marsh, and you'll die slowly. Mr. Hurst, you've already served brutal justice to Lord Harrington and I hope Lord Collins and Dr. Fisher. Taking that into consideration, you may as well kill Lord Marsh and end the Quartermain Club completely. No loose ends. Shoot! Hello, hey! تکرار پایان تایید تصمیم چه کلمتی تکرار پایان چی؟ تکرار پایان بیبی میگه که جورج هاست فقط میخواست عدالت رو به دست خودش اجرا کنه. اون تنها کسی بود که نگران افراد فریبان تو پدره بخشیدن جورج هاست 18 سرنخری افته افراد که این انتخاب رو کردن مختلف گرم رو جه انتخاب کردن 9%. چی بزنم؟ وای خدایا اون رو کشته نمیم تایید برو
میگم خب آره دیگه، این میگفت که تو نمونه هستی و بیماره، به خاطر همین بردن سر اینا گرفته و این قسمت هم شد. یا حضرت عباس چیکار میکنی؟ What? Yes! Well done, Watson! Holmes, you're playing bowls? Indoors? Not just any old bowls, Watson. Lawn bowling. Seriously? With your injury? Oh, no. Mrs. Hudson is going to murder you. Well, that's it for now. Time to go. Would you care to join me? You're incorrigible. And where are we going, Holmes? I'm participating in the final stage of the annual tournament held by the London Archaeological Institute's bowling club. It's an official invitation. I'll just need to dress suitably and then we can leave. خب این پارت هم تموم شد، قضیه هم که اوکی شد. ما میبندیم تا پارت بعدی. منتظر باشید، لایک و سابسکرایب کردید داره و همین دیگه. خداحافظ.